ବଉଳ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆହୁରି ଖେଳିବୁ। କେତେ ସମୟ ଖେଳିବ? नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपनको स्मृति लव ब्लॉग्स चैनल रे। एठारे आपण माने पाई परिबे सबु धरणर ब्लॉग, दैनिक जीवनर छोट छोट अनुभव, आकर्षणीय यात्रार कथा, स्वादिष्ट खाद्यर स्वाद, मजादार फनी ब्लॉग एवं विभिन्न प्रमोशन और एंटरटेनमेंट वीडियो। हेलो हाय नमस्कार मु स्मृति आपनको स्वागत करछि स्मृति लव ब्लॉग्स चैनल को। आज होउची रज संक्रांति। मु तो आपनको देखैथिली पूर्व वर्ष कल्याणपुर रे केमिति भाबरे झियो माने रज पालन करछन्ती। मु आज पुणी थरे एठारे आसी पहुंची जाइछि कल्याणपुर ग्राम पंचायत रे रज सेलिब्रेशन रे। आसंतु वर्तमान देखिबा भीतर को जिबा कर्मकर्ताଙ୍କ सहित कथा मध्ये हेबा। आपण भिडियो को फुल देखंतु। फुल भिडियो रे आपण जानि परिबे कल्याणपुर ग्राम पंचायत रे झियो माने एई वर्ष किभଳି भाबरे रज सेलिब्रेशन करछन्ती। चलंतु भीतर को जिबा देखियो। वर्तमान मु आसी पहुंची जाइछि कल्याणपुर ग्राम पंचायत रो रज महोत्सव पाखापुकी। चलंतु वर्तमान भीतर को जिबा देखिबा माहौल केमति कोन अछि। से भीतर जिबा केते दौड़ी लागिछि कोन लागिछि भीतर जाइकि देखिबा। जय जगन्नाथ मु स्मृति स्वागत करछि आपनको स्मृति लव ब्लॉग्स चैनल को। आज ब्लॉग रे आपण मानकु मु नै जाउछि कल्याणपुर ग्राम पंचायत को, जोठी होउछि रज महोत्सव, जोठारे खूब धूमधाम और उत्साहर सहित पालन होउछि नवम रज महोत्सव। चारियाडे रजर माहौल, रंग बेरंगर साजसज्जा, लोकंक भिड़ एवं खुशीर परिवेश एही स्थान को आहुरी सुंदर करि दैछि। ओडिशार गणपर्व रजर असल मजा कौन ताहा आज आमे एही ब्लॉग रे आपनको देखाइबाकू जाउछु। एठारे 500 रु अधिक दली लागिथिबा बेले विभिन्न प्रकारर पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झटी, रंगली, शंख फुंका, हुलहुली एवं अनेक आकर्षणीय प्रतियोगितार आयोजन करा जायछि। तेबे बंधुगण आजिर एही ब्लॉग रे आमे स्वस्तिवन रज महोत्सवर प्रत्येक कण बुलिबा। एठारे दली, मेला और सांस्कृतिक मंच सह खाद्य स्टॉल एवं लोकंक उत्साह को निकटरू देखिबा। भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आगकू आहुरी बहुत सुंदर एवं रोमांचकर दृश्य आपणक पई रहिछि। एबे आउ विलंब न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर स्वस्तिवनर रज महोत्सवर ब्लॉग। आपण माने देखि पारुथबे चारियाडे केते सुंदर भाबरे समग्र महोत्सव पड़िया को सजा जाइछि। प्रवेश द्वार रु आरंभ करी मंच पर्यंत सबुठी रज पर्वर झलक देखिबा को मिलुछि एवं चारियाडे थिबा उत्सवर परिवेश एही स्थान को आहुरी आकर्षणीय करि दैछि। एठारे छोट पिला ठारु आरंभ करी वयस्क लोकमानंक पर्यंत समस्ते रजर आनंद नबा पई एकाठी होइचंती। चारियाडे लोकंक भिड़, हस खुशी एवं उत्साह देखिले जना पड़ुछि जे रज पर्व प्रति ओडियांक भल पाइबा केते गभीर। विशेष करी एही महोत्सवर परिवेश देखिले लागुछि जेपरि एक छोट रज गाँ तैयारी करा जाइछि। प्रत्येक कोणरे किछि ना किछि आकर्षण रहिछि एवं लोकमाने ताहार भरपूर मजा नउछंती। सतरे बंधुगण, जदि आपण रजर असली माहौल अनुभव करबाकू चाहुछथि तेबे स्वस्तिवन रज महोत्सव आपण मानक पई सर्व उत्तम स्थान। चलंतु आगकू बढ़िबा एवं एही महोत्सवर आउ किछि सुंदर दृश्य उपभोग करिबा। वर्तमान आमे पहुंचीचु एही रज महोत्सवर सबुठु बड़ आकर्षण स्थल रे। आपण माने देखि पारुथबे एठारे 500 रु अधिक रज दली लागिछि, जहा समग्र महोत्सवर मुख्य आकर्षण पालटिछि। चारियाडे केवल दली आउ दली, प्रत्येक दली रे लोकमानंक भिड़ देखिबाकू मिलुछि। छोट पिला माने खुशी रे झुलुथबा बेले युवपीढ़ी एवं महिला माने मध्य रजर एही पारंपरिक आनंद को भरपूर उपभोग करुचंती। रज पर्व एवं दलीर संपर्क बहुत पुराना। ओडिशा रे रज आसिले दली झुलिबार मजा किछि अलगा ही थाए। आउ एठारे एका थरे एते संख्यक दली देखिबा निश्चय एक नियारा अनुभूति। देखंतु दर्शक बंधु,
ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତେ ଖୁସି, ଦୋଳି ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ପରିବାର ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ରଜ ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରଜର ଅସଲ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବର ଆଉ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ରଜର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଏହି ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ଖୁସିର ପର୍ବ ଏମିତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ଆମର ବୈଜାୟ ରହୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନା ଆଗରେ ଥାଉ, ଯେଉଁଠି ମାଆକୁ ପୂଜାଯାଏ, ମାଟିକି ପୂଜାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାନ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏହା ହିଁ ଆମ ରଜର ପର୍ବ ସମସ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ ରହିଥାଉ। ହାପି ରଜ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲୁଥିଲି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା, ଏଠାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କଣ କେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଅଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡିটেल्स ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ହାପି ରଜ। କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, 300, 400, 500 ଉପରେ ଦଳି ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଅଛି? प्रथमे मु कहि ओडिशार सबुठे बिगेस्ट रज फेस्टिवल जोटी 600 रु अधिक दोली एटी कार्यक्रम करा जायछि। हम जोन 1 थिला एबस ताकू जोन 2 करा जायछि। ए एरिया होची 20 रु 25 एकर एरिया, पाखापाखि 90 लक्ष एथमे आमे नारी को प्राधान्य देइछु। जेहेतु रज महोत्सवटा एकमात्र नारी पई उद्दिष्ट, नारी पई आमे तांकर नारी पई प्रोग्राम रखिछु। दोली, द्वितीय थला रज राजकुमारी, पुची, पोड़पिठा आउ कौड़ी खेल, झुटी प्रतियोगिता, गीत कंपिटिशन समस्त व्यवस्था आम एठी करिछु रज महोत्सव। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି? महिला पर आम 2 प्लाटून पुलिस अच्छा, फोर्स अच्छा, आउ 2-3टा पीसीआर एठी बुलुची। आउ आमर भलेंटर 200 रु 150 भलेंटर एठी अछंती। आउ एठी प्रतिदिन 10,000 रु 12,000 खाइबार व्यवस्था करा जायछि। जे कि आपण कोठी खाइबा व्यवस्था पाइबेनी एते मात्रा लोक मानकर खाइबा व्यवस्था। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଠାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି? रज आमर एठी 2 दिन सरीगलानी, आउ 2 दिन बाकी अछि। प्रत्येक दिन खाइबार व्यवस्था करा जायछि, समस्त सुविधा एठी रखा जायछि। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କଣ କହିବେ? नमस्कार। प्रथम कहबी रज तो बेसी किसी कहबी आपण मैंने सब देखुं बड़ धरण रज पालन कराऊँच। आर वर्षर आम जो टार्गेट थिला, आर वर्ष टार्गेट रू ए वर्षर टार्गेट 316टा दोली जोन 2 रे लगी। टोटाल 516टा दोली लगी कल्याणपुर स्वस्तिपूर्ण रज महोत्सव भुवनेश्वर रज महोत्सव। आउ पाखापाखि प्रत्येक दिन 8,000 रु ऊर्ध्व लोक खाद्य परिवेषण करा जाउछि। आउ बहुत जो आसुचंदी माँ भौणी आसुचंदी जो आमे देखुछु भुवनेश्वर रो बाहरु मध्ये आसुचंदी। ढेंकानाळ आमे प्रतिक्रिया नउथलु, किछि जण ढेंकानाळ लो मध्ये आसुचंदी। आज्ञा ओडिसा बाहरु भी किछि जण आसुचंदी, वेस्ट बेंगल लो 2 जण आसुचंदी। मु कथा होउतली आज्ञा तांको पई कोन सब सुविधा अछि? तांको पई कि प्रथम सुविधा सेफ्टी, प्रथम प्रायोरिटी होची सेफ्टी। द्वितीय पानीय जलर व्यवस्था, तृतीय टॉयलेट रो व्यवस्था, चतुर्थ खाद्य रो व्यवस्था। आउ तांको पई कि एक्स्ट्रा रहउची भरपूर मनोरंजन। तो कौन कहिया पे चाहिए दर्शक माने? दर्शक को कहया चाहिए ए वर्ष जेतिक अच्छी आम चाहूँ प्रत्येक वर्ष आहरी बहुत संख्यार दर्शक एठार समागम हूँ आउ रजर भरपूर मजा नियंतु। धन्यवाद। भाई आपण कोन कहिबे कल्याणपुर ग्राम पंचायत रे वर्तमान रज महोत्सव पालन होउची? प्रथम दर्शक मानक हापी रज। आमर गोटे बेस्ट प्रायोरिटी दादा भी कहले, और बेस्ट प्रायोरिटी दिया रज राजकुमारी पे। आमर लास्ट दिन रज राजकुमारी बाछा हे, जो मैंने इंटरेस्टेड यूट्यूब माध्यम आसिक आम जोग दे पारे। ए वर्ष आमर कबाड़ी खेलटा हो पारानी, आमर टे रहा मैनेजमेंट टे त्रुटि रहा,
कबाड़ी खेलटा आम ना बहुत लोक आसते 4टा माने 4टा डिस्ट्रिक्ट रू आसती खेल कबाड़ी ए वर्ष ना आर वर्ष भल भाव कबाड़ी खेल हम और आम कमिटी वर्ष पूरा निष्पत्ति नहीं आर वर्ष को ये 516 रु जमी 2016 करके दोली लगे बहुत लोक आसर एम भाईचारा सृष्टि हो प्लस आम झील बो मैंने जो आसमें बंधु बांधव लगे दूर दूरांतर आसुँच रज कौन बोली गोटे बुड़ी जाता एटा को आम कल्याणपुर ग्रामवासी मैंने उज्जीवित कर कौन कहे दर्शक मान दिन धरी बर्तमान रज महोत्सव पालन होती आसवे जब कौ दर्शक मानू आहरी रहा 2 दिन आसतु आम कल्याणपुर नदी कूल उपभोग करूँ रज राजकुमारी जोग दिखाँ धन्यवाद भाई आपन कौन कहे रज महोत्सव पालन चलती किए आसवाई चाहिए बाट केमती लोकेशन टा कौटी लोकेशन आमर हाईटेक मंचेश्वर हाईटेक रु आसवे सीधा न्यू गले एतरा देखी रज आसवे कल्याणपुर सृष्टि भवन कटक आसले आसवे आप प्रतापनगरी प्रतापनगर गंडपुरी छकर गंडपुरी बाम पटे आसले आम सृष्टि भवन पड़ो सृष्टि भवन पड़िया पड़ो भुवनेश्वर आम पटिया आसवे एठू आसवे हाईटेक आसवे गोटे रास्ता जोड़ा भुवनेश्वर बालीजात्रा पड़िया दीटा भुवनेश्वर बालीजात्रा पड़िया केते किलोमीटर भुवनेश्वर बालीजात्रा पड़िया 3 किलोमीटर बस भी चलाचल टाउन बस भी होना आसतु समस्ते बुली जाई उपभोग करूँ नमस्कार रज सेलिब्रेशन करछ कल्याणपुर रे केमती लागुची बहुत भल लगुची मजा मध्य लगुची बहुत माने गाँव लोक भी आसुछंती खेलुछंती बहुत मजा मस्ती भी करूछंती बहुत भल लागुची रज पई गोटे गीत अछि गीत टी गाइला सिचिरा जानब घेनी हुआ सा देखि पारुथिबे एठारे पूरा माहौल पूरा अलग प्रकार माहौल अछि समस्ते दोली खेलुचंती बहुत मजा मध्य करचंती एठी आउ जणे अछंती हम सहित वर्तमान दोली खेल चलीची आपण माने देखि पारुथिबे तो वर्तमान तांको सहित कथा हवा एठी रज सेलिब्रेशन चलीची हम वर्तमान कल्याणपुर ग्राम पंचायत रे अछु आमे तो कर्मकर्तांको सहित कथा हेलु बहुत प्रकार सुविधा मिलुची तमे कोन करछ रज रे आज रज रे आसी बहुत मजा होची दोली भी खेलुछु पूर्व वर्ष आमे आस्तिलु पूर्व वर्ष देखितिलु जल सिंचन करा जाउतला आ ए वर्ष भी जल सिंचन करा जाउची ए गरम पाई एमती होची जल सिंचुचंती आ तम ऊपर जल सिंचिले हां हां केते थरो 2 थरो आ रज पान खाइछो हां रज पान खाइ कि रज गीतटा गुटे अछि टिके रज गीत टिके दर्शक माने गुटे सुनिबे रज दोली कट मट मो भाई मुंडरे सुना मुकुट लो आस होई सजबाज बौड़ लो घेनी नुआ सजबाज कर्मकर्ता माने कहिले गुटे रज कुमारी कार्यक्रम होउची रज कुमारी तो एठी बहुत सारा अछंती किए रज कुमारी हो बोली भाबुछ जे जारो बेस्ट देइतवा रज कुमारी टा जोडा होउची तमे पार्टिसिपेट करूछ नहीं नहीं हमें करिनु पार्टिसिपेट तमे पार्टिसिपेट करियो ना करियोनी हां हमें करिवु रज पार्टिसिपेट जदि तमे रज कुमारी जीति जाउछ ताले कोन करिवो माने धरो एठी सब सांग माने अछंती सब रज कुमारी माने अछंती जदि तमे रज कुमारी जीति जाउछ सांग मानन को कोन कहबो समस्त इधर आसनु भाग नियंतु जीतिबो ना जीतिबोनी कॉन्फिडेंट अछि ना नहीं हां जीतिबु भाग नले ऑलमोस्ट जीतिबु अच्छा ठीक है
ଏଇଠି ତ ରଜ ଆସିକି ହେଲାଣି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଆସିକି ହେଲାଣି। ମୋ ଘର ବି ଏଇ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ଘରେ ହିଁ କୈଳାମପୁର ସାଇ ହେଉଛି ବେଣାଡ଼ିଆ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଏଇଠିକି ଆସେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ରଜ ପାନ, ରଜ ପୋଡ଼ପିଠା, ରଜ ବର୍ଷକୁ ଆମର 4 ଦିନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 6 ଦିନ ହିଁ ହୁଏ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର 6 ଦିନ ହୁଏ। ବହୁତ ପୁରା ଲୋକ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆହୁରି ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରସକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଆସିଛି ରଜ, ବଉଳ ଲଖେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ କଲ୍ୟାଣପୁର। ଆସିଲୁ ଏଠି 300 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ତ ଥିଲା ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ। ତ ଆଜି ବି ସେ କାଲି ପରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଭଲ ହେଇଛି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟି। ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ, ବଉଳ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, କଣ କହିବ? ଆଜି ଆମ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁଦିନ ଏଠିକି ଆସୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଦୋଳି ବି ଖେଳୁ। ତମେ ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଛ କଣ ସଜବାଜ ହେଇଛ? ହଁ। କେତେ ଦିନ ସଜବାଜ? 3 ଦିନ। ଆଜି କଣ? ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପହିଲି ରଜରେ କେମିତି ପାଳନ କରିଥିଲ? ପହିଲି ରଜ ଭଲ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପିଠା ମିଠା ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କୋଉଠି? ଆମେ କଲ୍ୟାଣପୁର ଅଛୁ, କଲ୍ୟାଣପୁର ସ୍ୱସ୍ତି ଭବନରେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିକି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ। ଆଉ କଣ କହିବ ଏଠାରେ ଯିଏ ଆୟୋଜନ ଅଛନ୍ତି, ଆୟୋଜକ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ କହିବୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରଜ ଦୋଳି ବି ଖେଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୱାକି ଟକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବାକୁ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱାକି ଟକି ଦ୍ୱାରା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରୁଛୁ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଇଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଜଳସିଞ୍ଚନ ଅଛି ହଉଥିଲା ଜଳସିଞ୍ଚନ। 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ବନ୍ଦ କରି ୱାକି ଟକି ଆଇଲି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବେ? କରିବି। ଦେଖିବା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଲିଲି ରାଉତ, ମୁଁ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଆଜିର ଏଇ ରଜ ପର୍ବରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ଏଠିକାର ମାନେ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଠାରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣପୁର ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସାରା ଦୋଳି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦୋଳି ରଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଲେ? ଗୀତଟା ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଦି ଲାଇନ ଗୀତଟା ଟିକେ ଆପଣ ମୁହଁରୁ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ମଟ।
A few moments later. ଆରେ ଫଟୋ ଲେଖିଂଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ବା ସତି କାଶ୍ମୀରର ଲୋକ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଗଲା କଣ କହିବ? ସୁବିଧା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲ ନା ଜଳରେ ଭିଜିଲ? ଜଳରେ ଭିଜିଲୁ ଭିଜେଇ ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ ଯେହେତୁ ଗରମ ହଉଛି ତ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ସେ କରିଛନ୍ତି ତ ଗରମରୁ ଟିକେ ତ୍ରାହି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବୁ କି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଭଳି ରଜ ଉତ୍ସବ ଆସେ କେତେ ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଗୋଟା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରଜ ହଉଛି ଆଠୁ ଆଉ ବଡ ଖୁସି କଣ ଅଛି ହେଲା। ଆଜି କେତେ ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କଲେ? ମିନିମମ୍ 52 ବ୍ୟାରିକେଡ ଗଲାଣି ପାଣି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗରମରେ ଭିଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଳରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଦେ କହିକି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମା ମାନେ କହନ୍ତି ପୁଅ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଠୁ ଆଉ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି। ବହୁତ ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲା ବେଳେ ବହୁତ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଶୋଧୁଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଆମର ମେକଅପ୍ ଖସେଇ ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ କି ଆମେ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଆଇଛୁ ତମେ ଯଦି ମେକଅପ୍ ବୋଳିକି ଆଇଛ ତମେ ମୁହଁରେ ଇଏ କରିବା କଥା ନହେଲେ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା। ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଝିଅ ପିଲା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଗଲା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଜଳରେ ଭିଜେଇ ଦେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ ଖୁସିର କଥା କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଗରମ ପଡୁଛି ଗରମରେ ଲୋକମାନେ ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲାଠୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇକି ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ କଲ୍ୟାଣପୁରର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସବୁଆଡେ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳି ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକିରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରଜର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଇବେ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲୋବେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ରଜ ପାଇଁ କଣ କହିବେ କଲ୍ୟାଣପୁର କଥା? କଲ୍ୟାଣପୁର ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୌରବର କଥା। ଏଇଟା ରଜ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମାସକ ଠାରୁ ବି ଏଠି ବି ସମସ୍ତେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କଲ୍ୟାଣପୁରର ବି ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଗଲାଣି କାଳ କାଳକୁ ବି ଏଇଟା ରହିଯିବ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ବି ରହିଯିବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି। ভিডিওটি ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପାର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।